lakas niya, Daddy, oh. Mhm. Nilagay ng ama yung kamay doon sa ano eh. When he kick eh. Oh. Zachary! Sak! Sak! Naku, Oh, oh, ang oh. lakas ng leg niya, oh. Oh my God. 1 month lang, oh. Oh. Hey, little giant. Naipit kasi yung kamay niya, anak. Maiinis siya, maiinis. Yung kaliwa. Yung kanan pala, yung kanan. Ayan. Maiinis siya pagka naipit na ganon. Ayan. Oh. Zachary! Oh. Aba, ang lakas nitong batang to. Oh. Nakakasipa na, oh. Abay, marunong na. O, tingnan mo na ialis niya na yung isang kamay niya. Pero ang ano niyan, Oh. baka maunang gumapang yan. Late tatayo yan. Nako, wag naman. I hope he learned how to walk first before he crawl. Before he sit. Before he sit. Crawl. Crawl is really normal. Oh. Nainis na. Nainis! Nainis! Yes! See? So at least you have exercise on your neck and head. Oh. Yan, inikot na naman. Oh. Ayan, inikot na naman. Oh. Oh. Ano? Oh. May electric pan doon na. Oo. Di ba meron nga? Hey, Zach! Ay, inaantok na. Naantok Ang loko. Oh. Naantok na. Antok na. Oh. Nakapagyabang ka na kay mama at kay papa, ha? Kaya antok ka na. Oh. Tapos ka nang mag-show off. Antok na. Oh. Oh. Ayun na. Oh. Baka basa. No. Antok na, Daddy. Antok na. O ilang beses ko nang nakikitang nag-i-escape How many times kami. you sleep a day? Naku. Anyway, he's still young. He's a growing boy. He's a growing boy. Ano ba naman in-expect nyo? Sleep around 20 hours. Go ahead, grow up, Zach. I'll take you to the strip house. Tangnang yan. Oh. Oh. Wala na. Bumibigay na. Oh. Puta namang ama to kung ipag-anuhan yung anak eh. Akala mo'y bola. Oh. Baka mapila yan. Oh. Umiyak ba? Tulog na? Inaantok na. Naghihigab na. Oh. Laging nakatitik sa ama. Always staring on his dad. He's asking to himself, am I gonna look like this when I grow up? Always staring to the dad. Oh. Yep, pag nangingilala na yan, wala na. Iyak na yan pag kami kumarga sa kanya. So Hindi pa yan ganyan dahil Aba, still. nag-bite sa pitlook, oh. Oh, pulang-pula na. Oh my God. Patulugin mo na, anak. Patulogin mo Kawawa na. naman. Kawawa naman.